Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Banyu Ganisa Widiana. Di sini saya akan tasmi hadis 1 sampai 10. Hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani illa rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah dan berat di pertimbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, datanglah seseorang laki-laki kepada Rasulullah, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, siapa orang yang berhak aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu orang itu bertanya lagi, beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu beliau menjawab, ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha iyyakum ad-dhanna fa innad dhanna aqsabul hadis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kalian sifat berprasangka buruk, karena sesungguhnya sifat berprasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Hadis 4, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la takallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari abada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mengucapkan suatu kata yang ia tidak periksa kebenarannya, maka dari itu ia akan terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Muttafaqun alaih. Hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghuru wa ghayratullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu jika seseorang mukmin melakukan yang diharamkan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang barang siapa yang sholat sunnah malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan dihapuskan. Muttafaqun alaih. Hadis ke-7, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah sampai umrah berikutnya adalah pelebur dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya melainkan surga. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaiton fa iza tasa'aba ahadukum falyarud dahu mastata'a fa inna ahadukum iza qala dhahika syaiton. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari setan, maka jika seseorang menguap hendaklah ia menahannya, karena sesungguhnya jika seseorang mengatakan maka setan tertawa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Asai alal armalati kal mujahidi fi sabilillah wal miskini kal mujahihi fi sabilillah wa asibu qala waqas soimi la yafturu waqas soimi la yuftiru muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang jika membantu janda dan orang miskin pahalanya seperti orang yang berjihad fisabilillah, dan aku mengira seperti beliau mengatakan orang yang terus puasa sunnah terus orang yang sholat sunnah malam yang tidak berhenti, dan seperti orang yang berpuasa sunnah yang tidak berbuka. Muttafaqun alaih. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimah min nasaba wala wasaba wala hamin wala huznin wala azan wala qamin hatta syauqati yushaquha illa kafarallahu biha min khataya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim tertimpa sesuatu kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan, dan kesusahan hingga tertusuk duri sekalipun, tapi karenanya Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Oke, mungkin segitu saja dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Jelas Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.